Jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen spécial hommage an bɛna rendu bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka comédienne ba dɔ tanyana tile fila in na n'o ye Mayimuna Hélène Jara ye ale fɛnɛ sani a ta cɛ Ronald an ma ɲinɛ a kɔ a fɛnɛ ta kɛra comédien ba fila de y'i da ɲɔgɔn kɔ nin wagati in na u bɛɛ tɛmɛna Bon Appétit plateau in kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka lahara sɔn sumaw ye an bɛna hommage rendu Hélène ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc an ye wele bila a dɔnba ŋana dɔ ma ani min jɛna ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ cinéma hukumu kɔnɔna na o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye réalisateur ba ye Mali in kɔnɔ yan dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔkan fɛnɛ Boubacar Sidibe i bisimila somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nɔ i sera anw fɛ yan bi a diyara anw ye a diyara ne yɛrɛ ye se ka foli di an filɛbagaw ma awɔ an bɛ bɛɛ fo parce que n'i ko i bɛ don kuma na kuma in ale ka gɛlɛn mais ni mɔgɔw y'a fɔ e ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ale tanyana e b'a fɛ ka ale ka kuma kɛ mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ tasi bila kɛ ka taa ma donc n'i nana kɛnɛ kan i b'o foli kɛ parce que o mɔgɔw y'o min kɛ o ye waleɲuman dɔn ye an baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u jɛra bon olu de ka juru b'anw na sisan a y'o min kɛ Ala k'aw sara o la a ka télévision bɛ baara min na vraiment bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka taa an ye dugawu minnu kɛ a daminɛ na o dugawu ni hali bi Ala k'aw kɛ ɲɛta ye hali bi a k'a kɛ télévision bɛɛ la ɲɛmɔgɔba ye o de ka ɲi. Hélène Mayimuna Hélène Jara elle représente qui pour toi jɔn de tun don e yɛrɛ bolo bon ni i ko k'i bɛ kuma Hélène kan ne b'a fɔ n ko Hélène ne ye baara kɛ radio Mali la ORTM na ne y'a sɔrɔ yen nɔ après an ka hiji laban hiji ma kɛ min kɔfɛ ne n'a a y'o kɛ mais kɔfɛ ne y'a découvert u y'a fɔ n ɲininka ko Hélène ye jumɛn ye ne ko n ko balamusa musoman de don balamusa musoman o de ye dakuruɲɛ kelen na Hélène y'o de ye mais mɔgɔ ɲɛnama de tun don mɔgɔ min art nin na u b'a fɔ anw fɛ yan nɔ a ma faamuya kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a kɛ a yɛrɛ baara in yɛrɛ kanu kama o mɔgɔw man ca quoi bon Hélène tun b'o mɔgɔw la donc an b'a minɛ o mɔgɔw de la ale bɛ n'a nɔfɛ wari tɛ fɔlɔ u y'a ɲininka k'a ka kasi fɔlɔ a taara film fɔlɔ min kɛ k'a ka kasi fɔlɔ k'a ye joli sɔrɔ a ko k'a ye 500 de sɔrɔ a la mais ko 500 in ma dan ale ye nisɔndiya min sɔrɔ a la ka jouer film na voilà o de ye c'est ce qui compte o kun ka d'ale ka tɛmɛ wari ayiwa i yɛrɛ ye baara dɔ k'a kan a ka parcours kan a yɛrɛ bɛ ka kuma min na kosɛbɛ i ka nɔbila don donc o vidéo in an ka o lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baro tɔ kɛ i ye ngolo ni mangalangolo juru ka sumaya ni ye ɲinɛ sigile jakuma golo kan saya ye mɔnɛ saya ye mɔnɛ saya ye dunan ye n'a seri ka bonda la i tɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ su ye o ye tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ ye ka bɔ i da kɔnɔ ne ka jelimuso cɛ ɲi saya man ɲi cogo min na a ka jugu ten wa a ka kunna fana n Bagina Segu n fa ye Hama Jara ye o tun ye magistrat ye n ba ye Bibiane Kulibali ye ne ka tɔgɔ fila sɔrɔli bɔr'o la kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ kala kelen n'i y'a ta i b'a kari n'i y'a kɛ ɲɔgɔn k'a kari man di jɛ de ka ɲi fɛn bɛɛ la bɛn de ka ɲi fɛn bɛɛ la sɛbɛnnikɛla réalisateur comédien technicien anw si de t'a ɲɔgɔn kɔ maa si kelen tɛ se ka nin baara in kɛ fo an ka jɛ de an ka jɛ o jara maa ye an ka jɛ o ma diya maa ye an ka jɛ n'i y'a mɛn fana k'i kumakan min mɛn a caman de koyi Boubacar filɛ Boubacar Sidibe ale ye maison de cinéaste kɛ sinimabɔlaw ka yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ b'a la n'an bɛɛ jɛra ka ale fana dɛmɛ k'o kɔrɔta ne hakili la a bɛ ɲɛ i n'a fɔ UNCM fana bɛ ten a bɛɛ ye sinimako kɛlɛ ye ka barika da minnu y'a dabila ye ka tasibila kɛ minnu taara an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen ye ne yɛrɛ filɛ ne ye min initier o ye Nuit du comédien ye m'a kɛ dɔwɛrɛ kama ne yɛlɛ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n da la n bɛ barika da Ala ye nka n kɔ ne bɛ n kɔ de makara minnu taara fana k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ Lasidan i n'a fɔ Zangɛ o n'a ɲɔgɔnw i n'a fɔ Batoma
o n'a ɲɔgɔn minnu taara ka taa si black ye an kana ɲin'o kan an ka dɔn k'a fɔ k'u fana y'u se kɛ jamana ye minnu b'a la minnu dɛsɛlen don n'u bɛ so kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw i n'a fɔ Usmane So bɛ yɔrɔ min na bi a ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla kun tɛ yan nka a bɛ yɔrɔ min a se ka sɛbɛnni kɛ k'o da u tulo ka Usmane So man kɛnɛ a tɛ se ka miiri kɛ olu la théâtre bɔla caman bɛ yen nɔ maa tɛ hali u dɔn tuguni maa t'hali ta yɔrɔ dɔn a kun ye k'a dɔn hali bi anw bɛ yen an y'an se kɛ faso ye wa hali bi an bɛ continuer k'an se kɛ faso ye n b'a dɔn maison de cinéma fana y'o cinéma so fana y'o ye k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan cinéma bɛ taa théâtre bɔla kɔ wa cinéma tɛ taa comédien kɔ n'i y'i ka scénario sɛbɛn n'a ma jouer dun a bɛ fɔ o de ko scénario a bɛ to papier kɔnɔ n'i ko jama k'a ye anw de b'a kɛ anw de b'a kɔrɔta technicien de b'a kɔrɔta o tuma an tɛ se ka taa ka dɔ to si tɛ se ka taa ka si to fɛn fɛn tulo bɛ na sisan fɛn fɛn ɲɛ bɛ na k'e de bɛ nin domaine kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn de ka ɲi bɛn de bɛ ko bɛɛ laban an ka ɲɔgɔn bɛsɛ kɔniya dabila kun t'a la kun foyi t'a la masaya bana de a ma banzan ka kɛlɛ yɔrɔ kɛlɛ kɛ u ca ladilikan bɛ ne bolo ka don denmisɛnninw ye ko ko ni maa bɛ don a kɔnɔ i k'a ɲɛɲini kana si k'i pa k'i bila la ten dɔ ko i la de bɛ mobili kɔnɔ ka n'i pan ka bila la ko du bɛ Boubacar bolo a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se o ka sin ka pan ka bila la ten u ka ladilikanw mɛn minnu b'u ɲɛma u jugu tɛ o an minnu fɔra olu ɲɛ an jugu t'u ye u jugu t'an ye u k'an ɲininka n bɛ tile k'o de fɔ n ka interview bɛɛ la u k'an ɲininka grand mama comme comédien bɛ ne wele grand mama grand mama ne ma nin yɔrɔ in faamuya dɛ an b'a kɛ cogo di grand mama tantɔ parce que a caman chance tɛ bɛɛ bolo ka taa INA la o des gens ont appris ça sur le tas balanmusaya kɛra balanmusa ma ta sur la taara INA la o n'a ɲɔgɔn caman bɛɛ ma taa INA la o INA fana tɛ mɔgɔ kɛ comédien o dɔn min b'i la dɛ INA b'o de labɔ INA b'i dɛmɛ k'o dɔn de bɔ donc minnu b'a la n'olu b'a ɲɛdɔn a y'olu ɲininka u ka gɛrɛ an na u ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na denmisɛnnin fitininw u ka gɛrɛ an na u k'an ɲininka min b'an kɔnɔ an b'o f'u ye nka n y'a kɔlɔsi denmisɛnnin dɔw bɛ hali plateau kan n'i kumana u fɛ u bɛ dimi i komi ne ye mɔgɔ ne ka sira t'o la maa caman b'a fɔ n tɛ se ka kuma karisa fɛ u bɛ dimi o tɛ kɛ o i den don i dɔgɔnin don i mɔdenw yɛrɛ don n'u y'a kɛ n'a ma ɲɛ i b'a fɔ a ma ɲɛ n'a ye nin sigi yan i b'a kɛ ten e ye nin yɔrɔ kɛ ten a ma ɲɛ i b'a kɛ nin cogo la ka n'a kɛ ne ta kɛcogo la nka i jija i ka surunya na i yɛrɛ ka a bɔ i yɛrɛ la i bɛ se k'o ladilikan di denmisɛnninw ma donc n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u kana kɔrɔtɔ u k'u dege hali bi u ka taa n'u sera plateau ka plateau degeli kɛ yɔrɔba ye sango sinima na nadenw jigi tɛ wa bitɔ garangedenw jigi tɛ wa bitɔ a bitɔ ti boli ka sɛgɛrɛ jelininw kana joloko i ko cogo di Kulubali ma b'i boli ka bitɔ sɛgɛrɛ a bitɔ ti boli ka sɛgɛrɛ bololanɛgɛ filɛ nin ye ne ko yala mun de don n'i ma yan e t'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ se nin yɔrɔ la yan wa n nana ni faama ka bololanɛgɛ de faama ka bololanɛgɛ sera e bolo cogo di a ye ba don Mali la a ye ba don Mali seko ni dɔnko la a ye ba don Mali sinima na théâtre kɔni tɛ o binna a mɛnna a ye théâtre lawuli a ye groupe dramatique lawuli a ye théâtre lawuli Mali kɔnɔ hali n'a bɛ kɔrɔlenw wele ka na k'a diriger u ka na créer un autre groupe dramatique tɛ théâtre a bɛ jamana dɛmɛ cogo min Ala de b'a dɔn fɛn min an filɛ nin ko in kɔnɔ ni théâtre tun bɛ yen caman tun bɛ bɔ a la an filɛ sɛgɛn ni ɲɛni min kɔnɔ nin théâtre tun bɛ caman bɔ a la nka groupe dramatique cira bɔgɔ cinéma o bɛ Nimakara la anw bɛ taa FESPACO la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ nin ye ne sanjoli bɛ taa FESPACO la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ Mali théâtre kɔnɔ n'a fɔra ko Mali cinéma bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ cinéma so 100 ta tɛntɛntɛ nka bi o bɔsira an na Sénégal de kɛmɛ ka ɲɛ ta dɔw wɛrɛ tɛ wari ntanya don a ye wari di an ka cinéma bɔlaw ma u ka cinéma tourner nana idée bɛ yen dɛ a bɛ yen f'a bɔgɔden cinéma bɔla bɛ yen a kɔrɔbalen fara fitinin kan u bɛ yen a cɛ fara a muso kan a bɛ yen o tuma a ye wari bɔ a fana ye source de revenu dɔ fana de ye o a ye source de revenu dɔ de ye donc vraiment n bɛ min ɲini faamaw fɛ a y'a ɲɛsin cinéma ani théâtre ma il est temps maintenant
n'o tɛ an kɛra bolo kɔfɛtɔ mɔgɔ juru ka sumaya ni ye ɲinɛ sigilen jakuma bolo kan saya ye mɔnɛ ye saya man ɲi saya ye mɔnɛ saya ye dunan ye n'a seri ka bonda la i tɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ su ye o ye tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ ye ka bɔ i da kɔnɔ ne ka jelimuso cɛ ɲi saya man ɲi cogo min na a ka jugu ten wa a ka kunna fana misimuso kɔrɔ sigilen waraba bolo kan saya ye mɔnɛ ye saya ye mɔnɛ ye saya ale ye dunanmuso min ye n'a tun'i kan i muso tɔgɔ bɛ yɛlɛma eskei i bɛ kɛ filiyatɔ ye i bɛ kɛ kelennabila ye i diya ye mɔgɔ kɛ ni la kanu a n'a ka bɛrɛbɛrɛ bi ban pewu falimuso kɔrɔ sigilen suruku golo kan saya ye mɔnɛ ye saya ye mɔnɛ ye dunan min b'a dogo k'i makɔnɔ i ka da la o ye saya ye n'a y'i wele don min i ka du bɛ langolonya i denw tɔgɔ bɛ yɛlɛma n'o kɛra i denw bɛ wele ko falatɔw ne ka masakɛ cɛ ɲi saya ka kunna a ka jugu wa sajoona ka jugu n'a bɛɛ a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment chapeau ala ka Mayimuna dayɔrɔ sumaya hali bi a ye fɛnba de to an bolo nin mais ni vidéo in ni date i y'a réalisé quand ani a ka décès cɛ parce que on dirait i y'a dɔn i ye ko dɔ natɔ de ye wa ka vidéo in réalisé wa a bɛ k'a ka fɛn bɛɛ fɔ a kɔnɔ a ye maison de synapse nin créé min kɛ ne ko n bɛ attestation di mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ ne n'u dara ekɔliso kɔnɔ u sɛgɛnna n kɔfɛ ko n bɛ attestation d'u ma mais n b'u photo k'a la ka attestation kɛ n y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ne n'u ye baara kɛ u tun bɛ défilé bɛ kɛ u bɛ cinéma caméra ta k'a sigi u kan na ka tagama o photo tɛ yen Cheikh Amala Keita u ye film kɛ min ye Finzan tourné ka caméra ni fɛn kɛ a photo tɛ yen ne ko mais ko artiste minnu bɛ yan n bɛn'u wele u bɛɛ ka na u yɛrɛ ko kumaw kan an bɛ rôle de d'u ma k'a fɔ Boutelezi ale ye cɛfarin joué Wurade Segu la mais a yɛrɛ ka vie an t'a dɔn donc ne y'u wele ka na mɔgɔ 20 ni 7 olu sera ka n'u ta kɛ u bɛ kuma kan bon karijigɛta yɛrɛ u y'o ye u ko an ma k'an ka tasi bila k'o ye k'o ka une semaine kɛ mɔgɔ dɔw y'o ye dɔrɔn idée don mɔgɔ kɔnɔ Hélène ta in fana a bɛ ten ne y'a ta k'a di télévision ma mais u bɛ ka k'u bɔ dɔɔnin mɔgɔw fana bɛ ka k'u lajɛ bon peut-être u m'a dɔn fɔlɔ ko nin de don sinon mɔgɔ 20 ni 7 Hélène ninnu ni Catherine ni fɛnw Hélène nana a dɔw fɛn de b'a bolo la cathéter b'a bolo la a man kɛnɛ a ko Boubacar e ye nin min kɛ ko an ka kuma kan ko ne bɛna n ta kɛ ne ko Hélène k'i ta to i ka kɛnɛ a ko non k'a b'a kɛ ko maison de synapse nin k'a b'a la ko parce que anw bɛ taa don sinimabɔlaw kɔ u ye association dilan ko sinimabɔlaw dɔrɔn de bɛ yala k'u tɛ synapse ye anw de ye synapse ye ne bɛ se kalo 2 kalo 3 kɛ n ka denbaya kɔ aw nɔfɛ donc ne ye tɔn dilan ko mɔgɔ bɛɛ ka fara kan sinimabɔlaw b'a la journalistes b'a la fɛnw b'a la ko an bɛ Mali sinima de fɔ k'a b'a la a ye carte ta maintenant a don a taara maintenant film nin dilannen ne y'a wele n ko n y'a français ni bamanankan kɛ parce que a y'a 2 bɛɛ kɛ don kelen n ko est ce que a bɛ se k'a lajɛ yan n ma se k'a sɔrɔ mais Jaga a dara de ye a ka bana in juguyara a taara da Luxembourg la après a kɛnɛyalen ne y'a sɔrɔ téléphone na ko k'ale tun dara koyi ko mɔgɔw yɛrɛ tun yɛrɛ ko ale bɛ fɛn bon ne taara fɛ yen Donkɔrɔbugu an ye baro kɛ maintenant ne yɛrɛ ye ko n bɛ o kɛra o bɛ kalo o mɛnna o bɛ kalo 4 kalo 5 a bɛ san bɔ ayi a kɛnɛyara o kɔfɛ a ye film dɔw kɛ ka sketch dɔw kɛ n yɛrɛ ye avec Orange ni fɛnw n y'a ye o la mais nin balala ne na ne nana dɔrɔn 20 heures ko ne ma ko Hélène banna ne ko a tun man kɛnɛ ko parce que ne ɲɛ b'a la a bɛ jouer ni fɛnw na ko non ko a cunna de ko a fɛnna bon donc o bɛ kɛ mais a ye nin kɛ mɔgɔ caman ta bɛ yen dɔw yɛrɛ tension kɛlen bɛ k'olu bi
n taara olu ka vidéo kɛ f'u fɛ yen parce que ni anw ma a kɛ a moyen bɛ ne bolo caméra bɛ n bolo bande montage bɛ n bolo moyen bɛ n bolo k'a k'u ye quoi n b'u dɔn fana donc u kan'u sigi k'a fɔ a juru bɛ bouteillesi ni fɛnw bɛɛ la parce que u taara nɔfɛ ni kalo 2 kɛ a bɛ n bolo école-sow kɔnɔ ji ni fɛnw bɛ don a kɔnɔ donc u kana bon minnu y'a faamuya kɔnɔ ye caman k'a la. u kana maakɔrɔw kana u ka fɛn to denmisɛnninw bolo. Aramisa n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman de bɛ ɲininkali la sisan nin kɛra waati jumɛn na mais fɛn min de don n'a labɛnna ka bila a ka ca Ala fɛ maa tɛ maa ta don dɔ dɛ. a si ka ca n'aw si ye. voilà donc ni kɔni ni fo Ala mana min kɛ sa vraiment mais Sidibe an b'i fo la kosɛbɛ mais munna Hélène yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ an n'ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ an ka artistes bilama surtout les grands comédiens les acteurs de cinéma ni caman banana fo SOS ka demander Ala ye chance d'a minnu ma ka se ka maison de cinéaste ɲɛmɔgɔya ni fɛn ninnu sɔrɔ est ce que aw hakilina miirina k'a fɔ an ka fond bila sur pied k'a fɔ ni min degula don min na ou bien ni problème nana don min na a ma se bɛɛ ka wele ka geribuminɛni ta ko mɔgɔw ka dɔrɔmɛ di a tigi ka soin est ce que vous avez pensé à ça? non o de y'an ka kɛlɛ ye a mɛnna o parce que an ka kɛlɛ yɛrɛ ye min ye an bɛ taale baara min kɛ anw bɛ komi n'an taara kuma faamaw fɛ a bɛ komi anw ye geribuw ye excusez-moi l'expression mais o tɛ e bɛ baara min na ni sigilen n'a ye mɔgɔ dɔ minɛ sisan nɔ dugu de bɛ bɔ a fan na a bɛ ji nɔgɔ dɔrɔn de min mais n'i taara ko ka 1 tan d'i ma k'i bɛ ou bien 1 kelen d'i ma k'i bɛ vidéo kɛ film kɛ pour que mɔgɔ 1000 ka n'a min k'a fɔ ye ko ji nɔgɔ de a b'o min olu b'a fɔ non k'an bɛ taa fura san a bɛ mɔgɔ 10 min na dɛ an bɛ taa fura san n'o ye 1 million k'o mɔgɔ 10 furakɛ mɔgɔ 100 wɛrɛ bɛ tila ka min donc anw bɛ hakili baara de la ka mɔgɔw hakili dilan au lieu de ka mɔgɔ dilan ka hakili dilan cinéma baara y'o de ye théâtre y'o de ye bon mais faamaw bɛ priorité joue olu bɛ urgence de la en oubliant ka u bɛ ɲinɛ ko anw ka baara in fana ye urgence de ye i bɛ mɔgɔw hakili dilan k'u bɔ fɛn dɔ la ne bɛ fɛn caman kɛ film kɔnɔ a bɛ ko mɔgɔw t'a lajɛ mais n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ na tuma dɔw la n b'a ta sisan n b'a fɔ ne ye nin kuma fɔ il y a 14 ans a san 14 de nin ou bien a san 15 de nin mais o de bɛ ka kɛ sisan u b'a la bon mais ni tu y'a lamɛn kabini o tuma ne y'a débat de lancer ne m'a fɔ a solution bɛ ne bolo ne b'a fɔ nin problème nin bɛ yen ni n'a wulila ka taa tan a ka ca Ala fɛ n'an bɛɛ y'an hakili fara an kan an bɛ solution sɔrɔ a la pour que a kana juguya mais o de tɛ kɛ bon Hélène tun y'o mɔgɔ de ye ale bɛ na a b'a f'i ye Boubacar e b'a fɛ an ka kɛ cogo jumɛn an bɛ Guy ka film nin kɛ les aventures de Soko kɛ don min na ne y'a ye o tun ye n y'a ye a bɛ rôle min na mais an y'a tɔ sɛbɛn bon Ala y'a kɛ Guy ka film nin tɔ a ma se ka kɛ parce que Guy taara français ale bɛ contrat la bon a tɔw ma se ka kɛ sinon mɔgɔw ko k'a fana ɲana Seko bɔra yen mais Boutelesi ka kuma bɛ fond social aw yɛrɛ ka fɛn ɔ fond social nin ye ne bɛ cinéma baara la ne tɛ nin yan ne tɛ bɔ k'a fɔ ko n bɛ geribu dilan kɛ mais an ni mɔgɔw ye ne ye kalan kɛ n ko gouvernement malien ye min don ne ka fɛn na a bɛ 100 000 bɔ mais ne yɛrɛ problème bɛ ne da la parce que ne bɛ film kɛ ka ban n'a banna n delila ka sanujɛ an kɛtɔ k'a kɛ ne ye travelling du ye Darabo fɛ Ala ka hinɛ la an tilala n y'a sara a ye 300 000 francs a y'a minɛ k'a bila a fɛ yen 300 000 a bannen ne ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ sanujɛ banna mɔgɔw y'a joué bɛɛ ko k'a ɲana a ye mɔgɔ ci ka taa 300 000 di ne ma da la k'a b'a dɔn ko ni réalisateur tilala baara la ko wari foyi tɛ k'a bolo ko donc ko ka di ne ma min nana di ne ma ne contana ne ye 1000 bɔ ka di o ma o ko ne ma ko ko n kana fɔ a ye dɛ ne ko ten mais ale y'a dɔn tuma bɛɛ n b'a fɔ ni réalisateur tilala mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ko wari b'a bolo an bɛ wura de segu kɛ ne ye wari bɛɛ ta ka ban a film bɛ ban tuma min na 1 million 5 juru bɛ ne na muso dɔgɔmuso o ye 1 million 5 juru na k'a di parce que a wariw tɛ di cogoya la bon tuma dɔ la e bɛ t'i ni da ko dɔ kan k'a kɛ Bitɔn ka intronisation n'i ko k'i b'a kɛ a scène yɛrɛ ye 1 million 1 a bɛ taa sɔgɔmada 1 a b'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na i bɛ 3 000 d'u ma ou bien 5 000 d'u ma ka fini dɔw bɛɛ kana k'u ka daraka n'u ka tilelafana di donc i b'a dɔn chaque fois que n'i ye fête organisée ça coûte 1 million bon donc ni a wari banna ni film dir'i ma hali n'a fɔra sa ko 100 millions dir'i ma i bɛ tila tuma min na o y'a sɔrɔ juru bɛ kana bon mɔgɔw b'a fɔ or yan nɔ famaw kuma t'o la k'a fɔ k'i bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ bon maintenant souvent ninnu tilala olu y'u ka wari sɔrɔ mais maintenant pour que u ka taa film wɛrɛ kɛ u bɛ se ka san 1 san 2 kɛ pour que ne yɛrɛ ka film 1 kɛ o kɛ ten bon donc wari bɛ d'u ma cogo jumɛn wari min dir'u ma o t'u bɔ parce que wari min nana ka na d'a ma famaw m'a dɔn k'a fɔ ko anw k'an ka wari don a la fond dira ma 6 milliards k'a bɛ d'a ma an ye san 3 kɛ a wari ma se ka sɔrɔ ka baara kalan ni baara sɔrɔla u bɛ dɔɔnin de k'o la bon mais fond social nin bɛɛ b'a la k'u b'a kɛ bureau malien des droits d'auteur ne nana a ye émission ɲɛnama de k'a ye
Madame Diallo a passé au fer non ay émission ñenema de kay mais problème minnu b'a dala y'a bɛɛ fɔ a b'a fɛ ka artiste dɛmɛ mais mɔgɔ minnu kan ka wari sara olu t'a sɔrɔ Tonton Bokar ne bɛ fɛ ka dɔn Hélène ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la a ye baaraɲɔgɔnya mun kɛ ɲɔgɔn fɛ mun de e marqué ne tɛ ɲinɛ a kɔ i bɛ fɛ k'o dɔn plateau in sanfɛ normalement cɛ ka di ala yɛrɛ ne ko ni ne ko ko bɛna kuma Hélène kan yan nɔ n ko u b'a fɔ ko prétention o ye ka taa i sigi kɛnɛ dɔ kan i man ka sigi kɛnɛ min kan ani mɔgɔ dɔw jɛra kosɛbɛ Cheikh Oumar ma ka film foyi k'a kɔ ani Cheikh Oumar jɛra Solomon Cissé olu ye film fɛn fɛn kɛ n'a y'a kɛ olu ye ne ka makɔrɔbaw ye u ye n ka karamɔgɔw ye maintenant ale ni ne ye film de kɛ aventure de Seko kɛ a n'an ye film dɔw yɛrɛ kɛ mais la réalité ne ka Hélène dɔw yɛrɛ an mɛnna radio la ɲɔgɔn fɛ ne ka dɔn o ye an ye pèlerinage min kɛ ɲɔgɔn fɛ Iji laban ne n'ale de taara ɲɔgɔn fɛ Makan an ye taara convoi kelen na an ye Makan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Médine kɛ ɲɔgɔn fɛ o la n y'a dɔn maintenant nana coronavirus nin bɔra bloquera Maroc sɔgɔma o sɔgɔma ne b'a wele n b'a fɔ ye nɔ n ko ni mɔgɔ bloquera ka jamana kɔfɛ seliw bɛ ka k'i kɔ n ko dogo don mɔgɔ dɔ k'i wele k'i fo donc n y'a dɔn o adamadenya la voyage nin sen fɛ n ye côté dɔ dɔn a la cinéma na réalisateur bɛ ɲɛ gan quoi problème dɔw bɛ k'i da la comédienw dama bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ mais tout le temps e bɛ problème dɔw de résoudre la donc ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔw la radio la fana bɛ ten mais n y'a dɔn adamadenya ni fɛn na o la mais a ka nin na film nin na a ye min lajɛ sisan ne yɛrɛ ye fɛn caman dɔn a kan o de la k'a dɔn k'a tun bɛ fɛn in na a kanu kama voilà donc a ye ni film yɛrɛ ka portrait a kumana a yɛrɛ kan ne y'a dɔn o de la sinon ne tun tɛ Hélène dɔn n tun b'a ye n tun t'a dɔn mais a nan'i sigi k'a yɛrɛ fɔ a yɛrɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ten hali garijɛgɛ t'a la k'a t'a fɔ ne ko non yɛrɛ fɔ tɛ k'o ye yɛrɛ fɔ ye ko ka kuma yɛrɛ kan n ko non i b'a fɔ mɔgɔw t'a dɔn de ne y'ale nɛgɛ n bɛna k'ale deli pour que ale ka kuma yɛrɛ kan bamananya a b'a fɔ ko ni kuma ni yɛrɛ kan k'o ye yɛrɛ fɔ ye an bɛ baara min na nin art o de ka d'u ye a kanu b'u la a taɲɛ o dusu b'u kɔnɔ donc u muɲunen don a la i b'a kun ni fɛn min ka di ye i b'a degun kun quoi donc olu tun bɛ ten nɔ mais a complices de ye ne ani Penda Jakite min bɛ CNCM na ani o denmuso damadɔw bɛ yen nɔ olu de ye u ye plateau kɛ ɲɔgɔn ye plateau ye a bɛ komi n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ donc aw bɛ yen nɔ aw bɛ da sonu kɔnɔ l'école kɔnɔ aw b'a ka tubilininw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'a ka gindow fɔ ɲɔgɔn ye o de don ale ye o de ye plateau ye n'a ye kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ komi kelen de don aw b'a tin don ɲɔgɔn na bon donc o de don o mɔgɔ don ni ninnu ye min fɔ a kan o yɛrɛ de don mais aw bɛ ka ninnu ka relève assurer cogo jumɛn na parce que bi bi in na u bɛ k'u kɔrɔbalen ninnu caman b'u plaigner sisan denmisɛnninw ma comédie hukumu kɔnɔna na Hélène yɛrɛ ka interview kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnw sisan ale bɛ ka min remarquer u ka rôle n'u bɛ ka min fɔ souvent u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ comment est-ce que aw bɛ na ninnu ka expérience sɔrɔ cogo jumɛn na pour que denmisɛnninw fana ka kɛ u ɲɔgɔnna maakɔrɔw ye sisan an bɛ combat min na aw b'o combat de la c'est à dire renouveau bɛ ka mɔgɔw ta comédienninw ta u bɛ na yan nɔ u b'u ka fɛ fɔ olu yɛrɛ ɲɛna baara in bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na u b'o fɔ a ka bɔ napiti kɛnɛ in kan a ye artiste caman wele yan Hélène yɛrɛ tɛmɛna na fɛn tɛmɛna la FC tɛmɛna Fiman tɛmɛna ni fɛnw tɛmɛna o de don olu ka kuma kan parce que ne ko ne ye 27 de ta kɛ Garijɛgɛ ye conseil di denmisɛnninw ma Magma y'a di Kari y'a fɔ k'ale bɛ théâtre min bɔ ale yɛrɛ bɛ diya min sɔrɔ a la mɔgɔ minnu b'a lajɛ n'i y'o diya sɔrɔ ka tɛgɛ kabako ye ale yɛrɛ de bɛ jouer a ka d'ale yɛrɛ de fɔlɔ nin ye bon donc o de b'a la ni mɔgɔ ta musonin i ko fɛn muso Adama Traoré muso o y'a ta kɛ o Fatumata ale y'a fɔ français ni bamanankan na mɔgɔw b'a fana lajɛ mais n y'a kɛ n nana di renouveau la mais a bɛ komi u ma taa sɔrɔ k'a lajɛ quoi sinon ni i b'a lajɛ artistes u bɛ conseil min di denmisɛnninw ma a bɛɛ b'a kɔnɔ parce que ne bɛ n ka conseil de fɔ ne b'a fɔ a ka lamɛn de a lamɛnni tulo de ka di denmisɛnninw ma sisan ani Ala ka a to a ka se ka don tulo n'a donn'o la a ka ca Ala fɛ a ka taa sinon a dɔnnen don bana ninnu dɔnnen don bana i kana boli wari nɔfɛ i bɛ boli baara nɔfɛ wari bɛ boli i nɔfɛ o dɔnnen don maintenant denmisɛnninw b'o dɔn u nana u tilala kalan na i ye niveau dɔ sɔrɔ baara de kan ka d'i ma dɔnniya in kan ka d'i ma mais dɔnniya in école jɔnjɔn tɛ yan école jɔnjɔn minnu bɛ yan karamɔgɔw b'u d'u ma ne ye film dɔ kɛ du la n y'a di Bruno ma a bɛ cours de di u ma a y'a ne lajɛ dɔrɔn ko Sidibe
ko bon k'e ka école den ninnu ko vraiment ko ça va pas ko mɔgɔw b'u kalan mais u bɛ ka jouer ka film na cogo jumɛn ka bɛ taa ne ko ne b'a kɛ cogo jumɛn n ko ne de nɔ don n ko c'est pas minnu bɛ bɔ conservatoire ni fɛn na n k'u nɔ tɛ n ko ne nɔ don n ko parce que moyen min bɛ ne bolo ka film nin kɛ ne b'u ta ka vitesse min kɛ n ka scène min kɛ tile kɔnɔ scène hakɛ min kɛ tile kɔnɔ a tɛ temps di yan n k'u préparer parce que film na n'a ma ɲɛ i bɛ segin a kan n'a ma ɲɛ i bɛ segin a kan fo a ka ɲɛ bon tuma dɔw la ne b'u tɛmɛ bon donc o insuffisance b'a la bon u b'a réciter yɛrɛ nin b'a fɔ k'u b'a réciter u b'a réciter ou n b'i i ta an bɛ du kɛ tuma min na ne ye kari ta ale tilala école la ENA la n ye n ci muso ta Mayi a bɛ première année na ko fila ka jouer ɲɔgɔn fɛ n ci ale kan kɔfɛ a bɛ to ka na ne kari bɛ na ne kɛrɛfɛ ko Bokari bɛ n faga dɛ bon ne ko n ko n'an ma kɛ ten an bɛ se k'a kalan cogo jumɛn mais sisan n ci muso c'est l'une des meilleures sur le marché a yɛlɛnna i y'a ye wa bon donc i b'o sama de u bɛ yɛlɛ n'u yɛlɛnna u bɛ ten ale bɛ to ka na tuma bɛɛ kɛra fɔ ne k'i plaît première année mɔgɔ e bɛ ka k'o ni min bɛ marché kan il est expert là-dedans donc k'o fila bila k'u ka jouer dɔ in ka wo bɛ ye un coup bon ne b'o de kɛ k'u ka amateur ta k'o ni professionnel bila k'u ka jouer bon donc i b'a défaut i bɛ dɔ in ka défaut ye directement amina yarabi ala ka dɔw bɛɛ minɛ nuit du comédien Hélène tun bɛ min kɛ n y'a mɛn k'a fɔ a kun bɛ ka 3e édition yɛrɛ de préparer ni a tanyana o ko bɛna kɛ cogo di a bɛna ka ko in bila ou bien voilà n'aw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka ko mais ani sani i ko i da don o kuma na n'i ye nin manifestation façon de la ko ale b'a dilan nuit du comédien parce que comédienw ka u kɔrɔtan u ka dɔn ka tasi bila kɛ ka taa du ye ale tun b'a kɛ de a bɛ théâtre kɛ ka théâtre kuraya en même temps ka tasi ka minnu tanyana ka attestation dɔw d'olu ma minnu bɛ ni la k'a yira k'a fɔ k'u ye baara kɛ fɛn ye a bɛ komi ne ko n bɛ reconnaissance façon min kɛ o ɲɔgɔn don mais a tun b'a kɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ jamanatigi muso o tun b'a farikolo dɛmɛ doni ka taa a y'a édition fɛn fɛn kɛ an ye kelen kɛ palais de la culture la o taara madame Keita Aminata Maïga vraiment a y'a dɛmɛ a la bon maintenant a taara a fɛn bɛɛ kɛnɛ kan a bɛ taa a ka kɛnɛ sankɔrɔta parce que mɔgɔ mɔgɔ b'ale nɔfɛ o bɛ taa donc o foli ka kan ka kɛ mɔgɔ minnu tun b'a dɛmɛ a la mais maintenant e ko ka question min kɛ ko est ce que a bɛna continuer a kɔ wa voilà 3e édition k'a tun bɛ k'o préparer awɔ ani mɔgɔ dɔw de tun b'a labɛn mais fɛn ninnu bɛɛ n'i b'a kɛ fo dɛmɛ jigiya ka k'i la mɔgɔ min b'i jigiya don i jigiya kɔrɔ a la parce que sponsor e de b'a fɛ ka yɔrɔ ta ka théâtre dɔ organiser répétition bɛ k'a la ka taa a jɛɲɔgɔnw bɛ yen nɔ minnu ani minnu y'a kɛ yɔrɔ ninnu ni mɔgɔ minnu y'a kɛ maguma ninnu ni fɛnw olu de tun b'a la parce que u bɛ théâtre kɔrɔw de ta ka olu ka segin u kan olu delila ka minnu jouer k'o de kɛ donc o yɔrɔ la an bɛ welewele da kan ne bila ala kana nin ka a ko bannen Hélène y'a dabɔ ŋaniya kama o ka taa ɲɛ ko fana caman bɛ ten dɛ n'i yɛrɛ ɲɛ tɛ yen ko bɛ yogo ɲɛba ye fo b'a la voix de Bamako fana ni ka festival jusque là ça ne va pas o de don parce que a tigi bɛ kɛlɛ min kɛ fɛn in e yɛrɛ de bɛ don o caman kɔnɔ i bɛ sacrifice caman kɛ pour que a ka kɛ o de don an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ɲɛ nɔgɔya ne bɛ foli min kɛ o foli kɛrɛnkɛrɛnlen o ye Hélène ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra an b'a deli ala fɛ u k'a kɛ ala ni kira kama u ka yafa ma u ka dugawu k'a ye maintenant aw yɛrɛ aw bɛ baara min na nin ye ala ka barika don a la parce que ni tasibila ni hakili ni a ka sɔrɔ k'a kɛ k'a waleya vraiment aw kan o foli kan ka s'aw ma donc kuma ale ka gɛlɛn ne bɛ kuma min fɔ n'o y'a sɔrɔ fili donna a la tiɲɛni na ma dabɔ ka mɔgɔw fɛn a la o fɛn nin o ye kuma n'a tacogo ye ani ne yɛrɛ kɛcogo donc n b'o fana yafa deli mɔgɔw fɛ ni fili yera la ma fili kɛ an nana ni hakili min ye o ye k'aw ka hakili dafa o ye ka tasibila kɛ ka se Hélène ma ne nana ne ka cɛkisɛya tɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ n ka karamɔgɔw bɛ yen nɔ Cheikh Oumar Sissoco ni Solomani Sisew ni Salif ninnu ni fɛnw olu caman bɛ yen olu ni Hélène tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan donc ni ne nana kuma o ye ne garijɛgɛ ye ala fɛ donc bɛɛ ni garijɛgɛ don u b'a kɛ ala ni kira kama u ka yafa ma c'est pas prétention tɛ mais o de don k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni ye ɲinɛ sigilen jakuma bolo kan saya ye mɔnɛ saya man ɲi saya ye mɔnɛ saya ye dunan ye n'a seri ka bonda la i tɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ su ye o ye tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ ye ka bɔ i da kɔnɔ ne ka jelimuso cɛ ɲi saya man ɲi cogo min na a ka jugu ten wa a ka kunna fana
misi muso kɔrɔ sigilen waraba bolo kan saya ye mɔnɛ ye saya ye mɔnɛ ye saya ale ye dunamuso min ye n'a tun'i kan i muso tɔgɔ bɛ yɛlɛma eskei i bɛ kɛ filiyatɔ ye i bɛ kɛ kelennabila ye i diya ye mɔgɔ kɛ ni la kanu a n'a ka bɛrɛbɛrɛ bi ban pewu fali muso kɔrɔ sigilen suruku golo kan saya ye mɔnɛ ye saya ye mɔnɛ ye duna min b'a dogo k'i makɔnɔ i ka da la o ye saya ye n'a y'i wele don min i ka du bɛ langoloɲa i denw tɔgɔ bɛ yɛlɛma n'o kɛra i denw bɛ wele ko falatɔw ne ka masakɛ cɛ ɲi saya ka kunna a ka jugu wa sajoona ka jugu n'a bɛɛ